السلام علیکم دوستا. تازه افطار شده دیگه. عبادت ها و طاعتای شما را خداوند عالم قبول کنه. سال نو هم برای شما تبریک میگم. خدا کنه که یک سالی خوشبخت و سالی سربلندی برای از شما باشه. در خارج دوستا قدر کار کرده. در مختلف ملکا مختلف کشورها در پارلیمنت خود رسنده. درباره جنوساید از را گپ زده شده. درباره ظلمایی که قد از را گپ زده شده. در اقوام متحده در سازمان ملل شیر بچای از را شیر دختروی از را خود رسنده. خدا شما را توفیق بده که کارهای سیاسی بتونیم. ما یک نقل از کونه بود در زبان اردو بود دیگه. ما امور بلدیشم در آذرگی نقل منم. همگه یک دنه دو دنه توتی خوشنمای توتی بود. اردوشی جورا بود جوڑی بود دیگه. خب بله یک درخت شیشته بود. یک دیگه گفت ولی این خوب ویران جای است، خوب تباه شده جای است. این جای چری طرف وہ اول دفعه انجام ده. همون نرشی گفت که در خیال از ما که زینجی گودنا مایقوش تیر شده دیگه. نزدیک زنا یک دنا مایقوش شیشته بود که ناور ندیده بود. خب مایقوش هم پر کش داماد دبی خزیات تا شد. سلام علیک جور بخیری. گفت که شما اردو در این منطقه نو معلوم مشین. اردو میٹھو اردو توتی. گفت اره مو تازه هم ده. گفت که تازه هم ده دیگه این شما مهمان ازماین. خب گفت نه مو موری منزل کوتانی. گفت نه دیگه حالی خو مزه نمیده که در علاقه از ما هم دین بس مهمان نباشین. خلاصه شاور اینا منجی تیر منا اردو نارو مادی مایقوش توتی میٹھو صبح کی رایی مشه. امی مایقوش هم مادی زیر مضبوط میگره مگر تو رفته نمیتنی. ای توتی نر مگر یاری خاتون میا چطور رفته نمیتنه. مگر بس رفته نمیتنی. ای خاتون از تو که ای خاتون از مایا. مگه بابا ای خاتون از مایا موزی یک جای بودی تو نو پیدا شدی مور شاو خانه خنان کدی آلی قبضه کدی خاتون از مار مگی خاتون از مایا. توز دیگه نسلی موز دیگه نسلی تر چطور میشه. این مایقوش مگه دیست و خلاص هر کارمونی کنو ما خویر اینا نمونم. توتی که است مورد عدالت پیش جج پیش قاضی پیش میشم تر شکایت منا. بس مایقوش د عدالت پیش میشه. این دلیل مگه و توتی هم دلیل مگه. قاضی جج که است آخر فیصله منا د حق مایقوش. توتی رو مگه ای خاتون است تو نیا خاتون مایقوش. دلیل ملیل مگه بریش. خلاصه توتی دان چی بند میشه. توتی کی رایی میشه باز مایقوش مگه خاتون خو نمبری. توتی ایران میشه مگه کی خاتون خو تو د عدالت د کیس د پیش جج پیش قاضی تو ایر بردی استو شد. تو یال مزاق از مر وړاونی یا مرش خنده منی مر مسخره منی چی رنگ است. مایقوش گفت نه یعنی می خاتون استویا. امروز اردوشم زنشوی بله درخت نمو گفتن که این جای چرا قصد تباه و برباد شاید از اینجا مایقوش تیر شده. مایقوش باعث تباهی و بربادی نمیشه بلکه بے عدالتی ناانصافی و ظلم باعث بربادی میشه. هر جای ظلم بود اونجا تباهی و بربادی مایا. هر جای ناانصافی بود هر جای بے عدالتی بود اونمونجی بربادی و تباهی مایا. لہذا یہ گبر از دل قبور کو کہ از اینجا روبات تیر شدی تباہ شد
از اینجا تولای تیر شدی تباه شد، از اینجا شغال تیر شدی تباه شد، از اینجا میقوش تیر شدی تباه شد. اینا هیچ کدام چی تباهی نمیاره. تباهی را بی عدالتی بی انصافی میاره. مو شما باید میره فکر کنی ازی پیشم مو شما بله بچایی که در خارج کار منه گپ زده، بله یک پالویش زیاد گپ زده، بله دیگه پالویش کم گپ زده. و اگر گپ زده هم قدر واضح گپ نزده، بله ازی که بچا پیسه رای نمونه، خانه خوره، مادر پدر خوره فکر نمونه، بله ازی پالویش مو زیاد گپ زده. لیکن این بیگا ما اون اخلاق قدر شما منم که بچا از خارج پیسه کلو رایی کده اینجی بدبختانه مادر پدر شی خواره برارای شی و پیسه را ای ترتیب کده بخط بگی اینا خودون چه از سرک جمع کده بودو پیسه را. یک بچه 20 سال بعد 7 سال بعد از لندن مایه वो बेचारा दमियाब साल हर चकस की कमाई कदा नाने खुश खोरदा सख्ती कदा खाने बेजरगा किराया कदा बसियार द मुश्किल तेर कदा लंदन 9 साल के आदम मुसलसल पैसा रही कना खूब बेचारा जो गिला नहीं देगा वो कदर पैसा रही कदा वो सोच कद फिक्र कद कि वाला माँ खाना बोर इंशाल्लाह आई के बाबे गनाक देगा माशाल्लाह खाने से मंजिला जोर कदा ची खुशनुमा खाना जोर कदा बशद वो आगे गईने मो دیگه چی مذهبی ده که ما بورم دو خانه یک چند دیر پیش ای کبابی پیش خورا براره خو آرام کنم. بدبختانه وقتی که خانه ما امو 7 टाइप خانه که زمان انگریز مندد امو رقم خانه ہے دیلسی میدم شه بسیار اوقات تلق مشه مگر نانا ما خبره شما خدا چند کروڑ روپیه رای کردم یک سالا پیش ما रिकॉर्ड است ما این قصد کروڑ روپیه برایشم رای کردم ما خیال کردم شما خانه زندگی رو رست کردین برای برارای میگو کاروبار تیار کردین یا بابی میگو کاروبار برای خجور کده باشه زندگی خورا آسان کده باشین تعلیم معلم اولاد ها بسیار قدر پیش رفته باشه در کدام یونیورسیتی اینا داخل شده باشه نانه شما بچای اب پیسه را که تو رای کردی مو تمام مو ویزا کدم مرفتی چند ماه ده کربلا پیش امام حسین علیه السلام میشیشتی چند ماه دیگر ده نجف مرفتی پیش حضرت علی علیه السلام میشیشتی بس سوریه مرفتی پیش بی بی زینب سلام الله علیها میشیشتی دیگه پیسه که ده ختم شده مشد باز واپس میمدی باز پیسه تو رایی مکدی باز گرفته مرفتی همتر مخو بچه بیلدینگ جور نکده مخو کاروبار جوړ نه کړي مو خپل دی خو یو بزنس او کمایي جوړ نه کړي مو دنیا را خریدي مو بل دی خو د دنیا جای جوړ کړي مو ثواب کمایي کړي د جای پیسہ ثواب کمایي کړي ان له بچا کې رفته البته ای بچا کې هم دا چند سال مشه هم بچا هم زو کې رفته دیګه د خانه ټلیفون نه کړه نه پیسې لري کړه نه حوال کړه دل چې مایداش د زنا که ما د چی خواری د چی زحمت اینجا پیسه کبایی منم گبای اسکیس که رو گوشتم چی گوشنگیاره تیر کدم چی سختیاره تیر کدم که بابا ای کبابی ما خوار برار ما سودش نه مگر اونا چی کار کرده اینا لیونو دیگه بالکل پیسه میسه دیگه رایی نه تلفونش نه یک بچه دیگه امروز در فیسبوک نوشته کده بود که ما که استرالیا رفتم بابی هم کاروبار داشت خب برارای من خان ما بسیار کلو زحمت کشیدم و یه شما خبر دارین که بچه از ما که در استرالیا از تمام زیاد کارای خیر هم منا ایسا میگره غریبار هم منا کمک منا ای کبابی خورم منا زیاد کمک کده یک بلوغ اولاد ها برای کبابی پیسه رایی کده اونا اولی مولی خریدن زندگیش خوب درست جور شده دیگه می بچه نوشته کده که وقتی ما 7 سال بعد که 6 سال بعد خانه رفتم بسیار مایوس شدم که اما پیسه نان مرم نداشت ای کبابی ما برارای ما البته برارای ما هر کدام شی 125 داشت پالش کده لخشم کالای کاتن د جان چی بوټای ګران هم د پایشي بریسلیټ طلا د دې چې غړیای بسیار ګران داشت کاروبار هیڅ کار نم خاندو ماندوره مې لکه دا وت
कारोबार बाबे में ख़त्म शुदा बुत बाबे में कारोबार खेला खदाती का बच्चा पैसा रही मुनमा चिकन कारोबार कर वो दिल मरे बिस्यार मैदा कर गुफ्ताबुद की अमी तरह कबाबर अमी तर ख्वार बिरार रहा हर कस की सर से खलास में तना मेहरबानी कदा अमीना रबुगा कि मो बिस्यार द जामत पैसा कमाई के दे बिस्यार कलो सख्तियार कशिदे ता पैसा जम कदा बुराई शुमोर ही के दे मेरा कम दमी शावाई रोज़ा तमाम शमिंग अर्निन की बचा से नफरी सवार मुशाज अज मरियाबाद सन हज़ार टाउन लाया हज़ार टाउन सन मरियाबाद लाया ची कदर तेज़ मोटरसाइकिल में चलानन यक लाजा यक सेकंड मिना उसला नदरा गोजा रा बन बद हज़ारन जदो गोशाई तमाम रकार मनन व पैसा बिस्यार बेदरे खर्च मनन दबारे आइंदे खू असलन फिक्र न कदन दही रोज़ा इन्हीं गिरानिया कम दा असलन फिक्र न कदन एमिना खुदों ची जुल्म अमी कि माँ कमाई ना नुम बिरार कट्टे में कमाई ना बरेम रही ना माँ और फजल खर्ची नुम या बच्चे में कमाई ना रही ना माँ और फजल खर्ची नुम अमी दिगा वाकई अमी जुल्म इनमी हम माशरा दरो तरफ तबाही मबरा ये दूसरे शिकायत दिगम हमदा खातू सुईशी नाजोरा हमेशा बेचारा इस बोरो काला बुशी उस बोरो गिलिम ठग बिदी जी बोरो बिरादर बरे जो खातू देख को बसरा तक को प्याला शिबुशी खालिनाई गिरंग गिरंग शिबुशी चिखवारिया जामत कदा वो पूरा किना कद कदजमरा बितना मा बरे शगराशन माशन मिगरुम या खर्ज इसको लवलाताई शिबिदुम लेकिन शुई हम द खाना खावा हम कार न मना ना जोर अडेगा मुलमुद खाओ नहीं है ना हम बिले खातू जुल्म मना हम खातूर ठप मना अजबराय खुदा अब दिगा एक दिगा केस खबर चील गया दुख्तरों रमा बरमला खुना को तुम अलबत्ता गा की दबरोरी मोरा तुम दुख्तरों लेक्चर में तुम दुख्तरों समझाओ मुकदम की हो औलादाई नेक वो औलादाई खूब गैरी बिरार खो गैरी बाबे खो बिले दिगा से एतबार न किन असगिर मर्दुम तो हम न किन लेकिन होशियार जान खूब बाशिन बदबख्ताना मर्दुम मुसलमान जोरी शी मरती कौन शी फ़कत दही फिक्र हस्त कि कुदम कुदम खातू कुदम कुदम दुख्तर बाजी भी खातू दरम गमा खातू न दरम अजी शिकायत हम पेश अजमा गादर हम दिगा मोर बाजी ददा हाल की ज़िंदगी में बर्बाद कदा मगमा तुर खातून अनुम खातून में खुश नजरा को इन्हीं चीज़ आ रहा सोच के ना मैं या दुख्तर बिसार ज़्यादा समझाओ कदम कि हम बच्चा कि तू कदर खुश दरे हम आई केशम बदनाम है बाबेशम बदनाम वो दुख्तर जिद कदा मुझे सरजी खुद चुक बदनाम नहीं है ना खुद अजू ची गुनाह दे कहीं केस बदनाम है बाबेश बदनाम है कसूर खुद अजू चिया हर चिकी माँ ये समझाओ कदम ही दुख्तर मुर्ख यक पायदश्त मुर्गी के एक टांग के दौड़ दूँ मगा कि ना सर ये बेचार खूब मर्द का या तू इरना शनाख्ते तू आई कजरी आई कबाबे शर्मिशना से वहाँ कलो दलील गुफ्तम किया गादम देखा खाना कि तुम और अगर आई कबाबर उस नहीं है दमो खाना तुझ तोर जिंदगी नहीं अज गुफ्त न शुद तो ताकत अज मर्जी ख्वार सिकत ख्वाराओ बिरारा आइकाओ बाबा तमाम रहा खूब आली बुगम दिगा आबरूज दखाक जत बाज़ी के साथ शायद मुखालिफ वशा मगर ना आबरूज दखाक नजद इख्तियार दरा गिरफ्तार शुई कदा लेकिन द मुताबिक सोसाइटी अजमो मुताबिक माशरा व जाम आजरगी ई रुई बिरारा व ख्वारा व आइकाओ बाबे खुरसियाकत सरजदार पेश मरदम ताकत कि दुख्तर शुम तो ताकत हाल खोंदे से 4 औलाद तसादफी हो जाए बराबर शुता कि मर उशकत गिरिया कत जिसता मर मचो कत सर
مربو بخشی که ما گپ تو گوش نکردم. ما حیران بودم کی کیا کی گپ از مرا گوش نکرده یا معافی میخواهد. البته ما راشن میگرفتم او قد گفت ساعتی خواهم داد راشن ساعتیش میگرفت. خودچی فهمیده شد که خودچی پیسه میسه ندارم. گریه کرد. گفتم چیز کده تو کی هستی؟ گفت سر امو ما هم فلانیم. خلاصه ما مال پیر شدم قدر دیر کوشش کرد بیله دیاد اومد که اوه این خمو دختره که ما نصیحت میکنیم. گفت سر مرتکا که است شوی ما شراب مخوره چرسم میکشه قمارم میزنه و مر زیاد ټپ منه اولادار زیاد ټپ منه خود مرم زیاد ټپ منه. ای کبابی که گفتم گفت تو که اول دقیقه می زد آبروی زمان نشدی حال طرف از موش کنی. ما امزی مرتکا امی یک سوال منم امی رقم مرتکور وقتی که یک دختر حتی عزت و آبروی خود در خطر میندازه کرتا در نظر خو نمیاره تایپای منه عزت آبروی ای کبابی خو تایپای منه قدستو تو تا منه یا مورد کوٹ میریج نه یا مورد پیش مولا نکاح منه هر رنگ کی منه. بس تو چطور جور که تو مش یاره که مورد امی زمان دمکی می دی بگی اگر نری خانه بابی خبر تو چطور جور که تو مش که بلیم دو ظلم منی شراب خورده اور ټپ منی از خانه بور منی دروازه رضایش بند منی د خانه کبوت فریج قلف منی دال چاول رمیگری روغن مغن رمین الماری قلف منی. امی د کدام قانونه د کدام کی امی تر امی قص بی غیرت است که امی قرار کنه راشن ماشن رزگیر خاتون قلف کنه فریج قلف کنه و خاطور اسلمی شاوای روزه از خانه بور کنه برو استشو تا پس شویر برو استمنی. امی یک شراب خورده یگو دفعه بلی یگو مرتکا شما ظلم میتنی. امی قصد ظلم بلی یگو مرتکا در یگو مرتکا استش نمیتنی که به خاتون خود خور بلیش ظلم منن. امی اولاتا چی حالا خب ما اولاد شرم دیدم از ترس بخیل لرزم کرد زده بود تمام شی اوگار کدت گفته بچا دن کده بودم بچا ریزا زوزاده دیگه اینی تر ظلم ها دمیانی معاشره هستا مای روزه یا چی قص کلو مردم دمی روزه افطاری خو نداره پس شوی خو یلکو افطاری نداره ما به خدا رسیده نمیتونم. خیر بیده دوستار یک لوک دوستا مردمار راشن داده لیکن از بس کی گرانی شده از بس کی بے پیسگی و بیکاری شده بیخی کلو خانوار دمی روزه پیسه نان خو نداره. دا مردم مگوت کم کمک ما بری اولاتا کالا جور کنم یالی دغمی کالا نیا یالی نان میخواه نان افطاری نداره به خدا پر شوی خوردو نان نداره بیخی کلو خانواره لیکن مو فضول خرچی های مو جاریه غټ زدوی مو جاریه د نام نظر تمام را نمگم مرکز کی نظر نگردون خو میگره خو لازمی که او پیش خدا مگه که ما این قص غریب را نان میدم یا بلده این قص غریب وردی اسکول میخرم یا بیگ میخرم یا هر رقم که خود چی مگه و امزرنگه که نظر در گردون خو میگره خو مونه لیکن فضول خرچی زیاده به نام نظر شوبازی زیاده یعنی منا تمام به انصافی و قوما و دوستا یک دفعه زوالم گفتم که بارها گفتم که خدا در قرآن گفته ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین مگا فضول خرچ برار شیطانه مو بظاهر مسلمانی از خدا ترس نمخری از پیغمبر ترس نمخری از قیامت ترس نمخری از اعمال بد خود ترس نمخری از منافقت و ریاکاری خود ترس نمخری از شوبازی ها ترس نمخری همسایه مو گشنه خود مو دا کجا موری پیسه را خرج منی همسایه مو د پورا خانه شنان نیا همسایه مو پیسه نداره که اولاتا خود
स्कूल दाखिल करना या बरेश वर्दी बेखरा या कापी किताब कलम वगैरह बेखरा हमसाये मो कमर खवगार कदा मो खूब कलो पैसा दरे लेकिन पुरसान नने हमसाये मो कैंसर शुदा मो खूब कलो पैसा दरे लेकिन पुरसान नमने हमसाये मो गुर्देशी बिचार ज़्यादा तकलीफ दरा मोज वस मो हम हस्ता लेकिन खब मिगरी हत्ता आज बिरार को अवाल न मिगरी एक बिरार मो गरीबा अबजू अवाल न मिगरी एक ख्वार मो पैमंदा या पसमंदा शुदा शुइश यवगार शुदा या नाजोर शुदा या इगो गलती कदा या तावान कदा दा कारोबार मो उस ख्वार को अवाल न मिगरी इमना तमाम जुल्म हो बिरादरा इनमी बेअदालती है इनमी नाइंसाफिया दार जामिया केमी चिज़ा बुत अमू जामिया तबाह बर्बाद अजबाइन मोर मास तमाम शुम ख्वाहिश नम गिद गोशे को सेल किन खसूसन मर्तिको मेहरबानी किन बिले खातून को बदमाशी न किन अमू खातू की या गलती कदा दिगा खदस्तू तुता कदा कोर्ट मैरिज कदा अमू खातूरा कलो ब्लैकमेल न किन बेइज्जत न किन अमू हम साइगो के नाजोरा बेवसा उन दही रोज़ा खुदी दे देगा खाने कोला वाला तमाम बेकार है वह कौमा निगाह मीनार तमाम फ़िक्र शुम्बाशा उश शुम्बाशा अदालत खबर ही अदल चीज़ रम अदल द अरबी मुस्करारी किताब की मुर्तज़ा मतहरी नविश्ता कता दलाम अदल इलाही में नजूमगा कि अदल यानी हर चीज़ द जायशी हर चीज़ रखी द जायशी थी वनमुर अदल मगा मोर शुमो मेहरबानी कदा दिगा ये चीज़ राज जाई बेजाई नखनी न खातूर अज ख्वार तरजीब दी न खातूर अज मादर तरजीब दी न ख्वार अज खातू तरजीब दी न मादर को अज खातू तरजीब दी बिनी जाई चिमरा न मिगरा चिम जाई गोश्त न मिगरा गोशम जाई ज़िबोरा न मिगरा हर चीज़ द जाय खुबाशा नगस तमाम शुबो ख्वाहिश मन कोशिश किन कि अज अदल अज इंसाफ कार बिगरिन द जामिया सन एक दिए खतोख किन जामिया शुमो में तनिन कि अमी जामिया अस्तवाशुदो बचाव करें सलामत बशिन तमाम शुम जोर बश